ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے کچھ اقسام کا تذکرہ ہو چکا تھا اور کچھ اقسام کا تذکرہ باقی ہے ابھی۔ تو جو اقسام باقی ہیں ان میں سے اسماء افعال آپ دیکھ رہے ہیں، اسماء اصوات، اسی طریقے سے اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی کی بات ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فعل اسماء افعال میں سے تعریف یہ، اس میں فعل وہ اسم ہے جو ذات کے اعتبار سے اسم ہو لیکن معنی فعل کا ادا کرے، یعنی معنی کے اعتبار سے وہ پھر فعل ہو تو اس کو اس میں فعل کہا جاتا ہے، اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، بمعنی فعل ماضی، جیسے ہیہاتا، اس کا معنی ہوتا ہے بعودا، دور ہوا، شتانا، اس کا معنی افترقہ، جدا ہوا، سرعنا بمعنی سریا، یعنی کہ جلدی کی۔ تو یہ تین ہیں بمعنی فعل ماضی۔ دوسرے نمبر پہ بمعنی امر حاضر معلوم آپ دیکھ رہے ہیں، رویدہ کا معنی ہوتا ہے امہل، مہلت دے، بلہ کا معنی دا، چھوڑ دے، حیال، ایتی، آ جاؤ، حلما بمعنی اقبل، متوجہ ہونے کی طرف ہے، دونک اور خود، ہاں، تینوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھام لینا، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تھام لو، لے لو، یہ اس کے تینوں کے معنی آتا ہے۔ الز یعنی کہ علی کا بمعنی الزم ہے، ہاں بمعنی خود، اور دونک بمعنی بھی خود ہے۔ یہ اسماء افعال کے طور پہ کچھ یعنی بمعنی فعل ماضی معلوم اور کچھ بمعنی امر حاضر معلوم۔ تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں اسماء اصوات، اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی خاص موقع پر منہ سے ادا ہو، یعنی کسی خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، یا جانور کی آواز اس کے ذریعے سے نقل کیا جائے یا جانور کو آواز دی جائے، یہ سب کیا ہوتا ہے اس میں صوت کے اعتبار سے۔ اف اف کا معنی غم کے طور پہ آپ بخ بخ کہتے ہیں خوشی کے موقع پر، غاق کے یہ قبر کی آواز نقل کرنے کے لیے، نخ اونٹ بٹھانے کے لیے اس کو آواز دی جاتی ہے۔ تو جانوروں کی آواز نقل کی جائے یا جانور کو آواز دی جائے اسے بٹھانے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، سب یہ کیا آئے گا اس میں صوت میں آئے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماء ظروف، اس میں ظرف کی دو اقسام ہیں، ظرف زمان جو زمانہ پر دلالت کرے، ظرف مکان جو مکان پر دلالت کرے۔ ظرف زمان یہ ہیں اذا، متا، کیف، ایانا، امس، مذ، منذ، قط، اعوذ، قبل، بعد، یہ سارے اسماء ظروف بمعنی یعنی ظرف زمان کے طور پہ۔ اس جو ہے یہ زمانہ ماضی کے لیے آئے گا اگرچہ مضارع پر داخل ہو، جیسے جیتو کا اس طلعت الشمس، آپ کسی کتاب علم النحو میں بھی یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، میں زبانی طور پہ کہہ رہا ہوں اس کو۔ اذا جو ہے یہ استعمال تین طرح ہوتا ہے، اس کا شرطیہ بھی اس کا استعمال ہے، ظرفیہ کے طور پہ بھی، مفاجاتیہ کے طور پہ بھی۔ اذا شرطیہ زمانہ استقبال کے لیے آئے گا اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اور جزا میں واقع ہونے والے فعل یا شبہ فعل کا مفعول فی مقدم یہ بنے گا، یعنی یہ جزا کے طور پر جو واقع ہونے والا فعل یا شبہ فعل ہوگا اس کو مفعول بھی مقدم ہوگا اور فی ہی مقدم ہوگا، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ اذا ظرفیہ جو ہے یہ صرف ظرفیت کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، شبہ فعل کے لیے یہ مفعول فی ہوگا، جیسے آتی کا اذ طلعت الشمس۔ اذا مفادات جاتیہ جو ہے مفاجات کے لیے آتا ہے، ناگہان یا اچانک کوئی معاملہ ہو جائے اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک وہاں درندہ کھڑا تھا۔ متا کا استعمال دو طرح ہوتا ہے، شرط کے طور پر بھی، متا تسم اسم، استفہام جیسے متا تسافر، اور کیف جو ہے یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، کیف انتا، ایفی یہ حال انتا، اور ایانا جو ہے یہ زمانہ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین وغیرہ۔ ام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، یعنی گزشتہ کل جو ہے، جیسے ضرب زید امس وغیرہ۔ منذ یہ جو ہیں حروف یعنی کہ حروف جر ہوتے ہیں، کبھی اسم اگر یہ حروف ہوں تو کبھی یہ حروف جر ہوتے ہیں، کبھی اسم ہوتے ہیں۔ اگر یہ حروف ہوں تو ان کے بعد اسم ہمیشہ مجرور ہوگا، اور اسم ہو تو پھر ان کے بعد جملہ اسمیہ یا فعل ماضی ہو تو ما بعد کی طرف مضاف ہو کر اپنے سے پہلے فعل کے مفعول فی ہوں گے، یعنی کہ اگر یہ اسم ہو اور ان کے بعد جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو، یعنی کہ فعل ماضی ہو یا جملہ اسمیہ ہو، تو ما بعد کی طرف مضاف ہو کر ما قبل کے لیے کیا بنیں گے، مفعول فی ہوں گے، ما رأیتو کا مذ قام زید اور مذ زید قائم، اور اگر اس کے بعد اگر مفرد یا مرکب غیر مفید ہو تو مبتدا ہوں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ و مذ یومان، یہ ترکیب بھی آ جائے گی، وہاں دوبارہ اس کو سمجھا دیں گے۔ قط ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ما رأیتہ قط، اور اعوذ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، لا اضربہ اعوذ۔
वगैरह। क़ब्ल व बादू, इसको अलग तौर पे आगे जब तरकीब आएगी तो इसकी जो तरतीब है, कब ये मोरब होंगे कब ये मबनी होंगे, इसकी तरतीब अलग समझा दी जाएगी क़ब्ल व बादू की लाजमी तौर पर। और हैसु ये यानी कि ये तो सारे हो गए अस्माए ज़ुरूफ़ बमाना यानी कि ज़र्फ़ ज़मान के तौर पर। ज़र्फ़ मकान के तौर पर जो है ये आप देख रहे हैं हैसु क़ुद्दाम व ख़ल्फ़ु तहतु फ़ौक़ु इंदा ऐन लदालतुन। हैसु ये अस्मा लाज़िम वल इज़ाफ़त में से है और मुज़ाफ़ इलैह कभी मुफ़रद होगा कभी जुमला होगा वगैरह। और क़ुद्दाम व ख़ल्फ़ु तहतु फ़ौक़ु ये मोरब वो मबनी होने में क़ब्ल व बादू की तरह है, उसकी तरतीब समझा दी जाएगी। ऐन और अन्ना का इस्तेमाल दो तरह होता है, शर्त के तौर पर भी ऐन तजलिस अजलिस, अन्ना तक़ूम क़ुम, इस्तिफ़हाम के तौर पर भी ऐन तमशी अन्ना तक़ूम वगैरह। लदालतुन ये इंदा के माने में आते हैं और कुछ फ़र्क के साथ है, कुछ इंदा के साथ इनका फ़र्क भी है, वो आप किताब में देख सकते हैं। और आगे उसके बाद अस्माए किनायात हैं और इसमें किनाया आप देख रहे हैं कि वो मबनी है जो मुबहम अदद या मुबहम बात पर दलालत करने के लिए वज़ा हो। किनाया अज़ अदद के तौर पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कम और कज़ा। और किनाया अज़ हदीस के तौर पर भी बात की किनाया के अतबार से हदीस के तौर पर भी दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कई तवा ज़ईता। तो ये सारी तरतीब थी। अब कुछ वक्त है इस वजह से क़ब्ल व बादू की बात मैं समझा देता हूँ। देखें क़ब्ल व बादू ये लाज़िम वल इज़ाफ़त हैं, लेकिन इनका मुज़ाफ़ इलैह कभी मज़कूर होगा और कभी महज़ूफ़ होगा। अगर ये मज़कूर हो तो ये मोरब होंगे हमेशा, और अगर मज़कूर ना हो तो दो हाल से खाली नहीं, दो हालतें होंगी। मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ नसियम मनसियन होगा या मनवी, मनवी का मतलब नीयत में है या नहीं है। अगर नसियम मनसियन हो तो फिर भी ये मोरब होंगे, और अगर मनवी हो यानी नीयत में हो तो फिर ये क्या होंगे, मबनी होंगे। और इसी एक हालत की वजह से इनको यहाँ जिक्र किया गया है। मुज़ाफ़ इलैह के मज़कूर होने की मिसाल जैसे क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल यहाँ पर, और महज़ूफ़ नसियम मनसियन की मिसाल जैसे जानी ज़ैदुन मिन क़ब्लिन व मिन बादिन। और मनवी की मिसाल लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, ए मिन क़ब्लि कुल्लि शै व मिन बादि कुल्लि शै। तो ये सारी तरतीब हैसु क़ुद्दामु ख़ल्फ़ु तहतु फ़ौक़ु इंदा फ़ौक़ु के एतबार से भी यही तरतीब चलेगी कि मुज़ाफ़ इलैह इनका मज़कूर होगा या नहीं होगा। अगर ये इनका मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर ही नहीं यानी कि अगर मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर है तो फिर तो ज़ाहिर ये जैसे क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल कहा था, मुज़ाफ़ इलैह कभी मज़कूर हो तो ज़ाहिर मोरब है, महज़ूफ़ हो तो फिर दो सूरतें हैं, नसियम मनसियन होगा या मनवी होगा। नसियम मनसियन हो दिल में वो यानी कि जहन के अंदर नीयत के अंदर हो ही ना, उस सूरत में भी मोरब होंगे, और अगर मनवी हो तो क्या होंगे, ये मबनी होंगे। ये इनकी तरतीब है क़ब्ल व बादू की भी और दूसरों की भी। ये भी समझ लिया जाए कि क़ब्ल व बादू जो मबनी होते हैं जब, तो मबनी पर ज़म्मा होते हैं। अमसी को आप देख रहे हैं कि वो मबनी पर कसरा है, और कुछ हरूफ जो है यानी अस्मा जो हैं वो मबनी पर ज़म्मा होते हैं, कुछ मबनी पर कसरा होते हैं, कुछ मबनी पर फ़तह होते हैं, और कुछ मबनी पर सुकून भी होते हैं जैसे मुज़ और मुंज़। वो बता दिया था कि मुज़ और मुंज़ ये हरूफ जर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और उसके साथ साथ यानी अस्मा के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार है इनका यानी कि मुरक्कब गैर मुफीद की इन अक़साम का। अब इन पर जो तरकीब आएगी हम वो तस्वीर नाब से उसको ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर।